जहां दिल से निकले दुआ का कलमा, वहां फरिश्ते आमीन कहते हैं यकदम। अंधेरी रात में भी जब लब हिलते हैं, आसमान के दर वाह होते हैं कदम बकदम। दुआ वो सदा है जो अर्श तक जाती है, जो दिल के जख्मों को मरहम बनाती है। कभी आंसू के साथ बहती है, कभी खामोशी में सुनाई देती है। जहां दिल झुक जाए वहां रब मिलता है, जहां आंख रो दे वहां करम बरसता है। दुआ वो राज है जो सिर्फ मुखलिस समझते हैं कि रब भी सुनता है, बस दिल से कहने वाले। या अल्लाह, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिलों में जो ख्वाहिशें छुपी हैं, जो दुआएं वो सिर्फ तेरे सामने रो कर मांगते हैं, उन सब की मुरादें पूरी फरमा दे। ऐ रब रहीम, अगर किसी के दिल में मोहब्बत है तो उसे पाकीज़ा और नसीब में लिख दे। अगर किसी के दिल में दर्द है तो उस दर्द को दुआ में बदल दे। या अल्लाह, जो तुझसे मांग रहे हैं उनको वो अता कर दे जो उनके हक में सबसे बेहतर है। ऐ दिलों के हाल जानने वाले, उनके दिलों को सुकून दे, उनकी रातों को रोशनी दे और उनके इंतजार को कबूलियत में बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे फ्रेंड्स। ये वीडियो तुम्हारे सामने बस ऐसे ही नहीं आई। हजारों वीडियोस में से, लाखों आवाजों में से सिर्फ ये एक वीडियो तुम तक पहुंची है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारे दिल के हर सवाल का, तुम्हारे हर दुख और हर दुआ का जवाब छुपा है। शायद तुम वो हो जो रातों को जाकर किसी के लिए दुआ करते हो, जो सजदे में गिरकर रोते हो और बस ये कहते हो, या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में है तो उसे मेरी तकदीर में लिख दे। शायद तुम वो हो जो थक गए हो इंतजार करते करते, मगर फिर भी हार नहीं मानी, जो ये यकीन रखते हो कि एक दिन अल्लाह जरूर सुन लेगा। या शायद तुम वो भी हो जो खामोशी से मुस्कुराहट के पीछे छिपकर अपनी टूटी हुई उम्मीदों को संभालने की कोशिश कर रहे हो। तो सुनो मेरे प्यारे दोस्त, ये वीडियो तुम्हारे लिए इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का इशारा है। वो तुम्हें बुला रहा है, याद दिला रहा है कि मैं तुम्हारी हर दुआ सुनता हूँ, मैं तुम्हारी हर आह को जानता हूँ और मैं वो रब हूँ जो कभी किसी के आंसू जाया नहीं जाने देता। कभी कभी हम समझते हैं कि हमारी दुआएं सुनाई नहीं दे रही, कि शायद रब खामोश है, मगर नहीं, खामोशी में भी अल्लाह बात करता है। बस उसकी ज़बान निशानियां हैं, वो निशानियां जिन्हें सिर्फ वो दिल समझ पाता है जो सच में दुआ से मोहब्बत करता है, वो दिल जो खुलूस से मांगता है और जिसके आंसू में यकीन की खुशबू होती है। तुम जानते हो, मोहब्बत की दुआ सबसे खालिस दुआ होती है। इसमें झूठ नहीं, दिखावा नहीं, बस एक दिल होता है जो रब के आगे सजदा रेज होता है। जिंदगी के किसी मोड़ पर अल्लाह तुम्हें खामोश कर देता है, लोगों से दूर कर देता है ताकि तुम उससे करीब हो जाओ। कभी कभी वो तुम्हारी दुआओं में ताखीर इसलिए करता है क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर रहा होता है उस मोहब्बत के लिए जो तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी है। और जब वक्त करीब आता है तो कायनात तुम्हें निशानियां देने लगती है। छोटी छोटी चीजें, एक ख्वाब, एक एहसास, एक लफ्ज जो तुम्हारे दिल को झंझोड़ देता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये डिवाइन टाइमिंग का आगाज होता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, अब तुम्हारी दुआ जमीन से आसमान तक पहुंच गई है, अब कबूलियत का वक्त करीब है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही 3 कायनाती निशानियां बताने जा रहा हूं जो इस बात का सबूत है कि तुम्हारी मोहब्बत की दुआ अब इंतजार से निकलकर कबूलियत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक बात दिल से कहना चाहता हूं। अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो ये महज एक YouTube वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान एक रूहानी मुलाकात है। वो रब जिसने तुम्हें चुना, जो जानता है तुमने कितनी बार रोकर मांगा और जिसने तुम्हारे दिल की खामोशी में आमीन कही। तो अब जरा सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो और आहिस्ता से कहो, या अल्लाह, मैं तैयार हूं तेरी निशानियों को पहचानने के लिए, तेरी रजा पर राजी होने के लिए, क्योंकि अब वक्त करीब है। तुम्हारी मोहब्बत की दुआ कबूलियत के दहाने पर खड़ी है और ये वीडियो इसी लम्हे का इशारा है। पहली निशानी, दिल का सुकून लौट आना। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम रोज दुआएं करते हो, रोते हो, इंतजार करते हो और एक दिन अचानक तुम्हारे दिल में सुकून सा उतर आता है। तुम्हें लगता है जैसे वही दुआ जो कल तक तुम्हें बेचैन करती थी, आज वही तुम्हें पुरसुकून कर रही है। ये इत्तेफाक नहीं होता,
یہ پہلا اشارہ ہے کہ تمہاری دعا قبولیت کے سفر پر نکل چکی ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الوارث آیت 28۔ جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب تم محبت میں دعا کرتے ہو اور تمہارا دل اب بے چین ہونے کے بجائے مطمئن ہونے لگے تو سمجھ لو کہ رب تمہاری دعا کو قبولیت کی روشنی میں بدل چکا ہے۔ یہ سکون دراصل روح کا پیغام ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے اب فکر مت کر، تیری دعا سن لی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب دل دعا کے بعد پرسکون ہو جائے تو سمجھ لو کہ رب نے تیری فریاد سن لی ہے۔ یہ سکون دعا کے قبول ہونے سے پہلے کا الہی اطمینان ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارا دل خود رب سے کہتا ہے اب جو ہوگا بہتر ہوگا۔ پہلی کائناتی نشانی ہم آہنگ لہروں یعنی فریکوینسیز کا بدل جانا۔ جب تمہاری محبت کی دعا قبولیت کے قریب پہنچتی ہے تو کائنات کی لہریں تمہارے حق میں بدلنے لگتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمہارا دل اکیلے رہ کر بھی مطمئن محسوس کرتا ہے۔ تمہارے اراد گرد ایک پازیٹیو وائبریشن پھیلنے لگتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان ایک انرجی فیلڈ رکھتا ہے۔ جب کوئی دعا بار بار خلوص دل سے کی جائے تو یہ دعا اس توانائی کو بدل دیتی ہے جو کائنات میں تمہارے نام سے جڑی ہوتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اچانک تمہارے حق میں ہونے لگتی ہیں۔ اتفاقات ہونے لگتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کوئنسیڈنسز، مگر یہ دراصل اللہ کے سنکرونک سگنلز ہوتے ہیں۔ تم جس کے لیے دعا کرتے ہو اچانک اس کا خیال شدت سے آنے لگتا ہے، یا کوئی لفظ، گانا یا آیت تمہارے دل کو چھو لیتی ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ کائنات اب تمہاری دعا کی لہروں سے متفق ہو چکی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین و آسمان کے بیچ کی فریکوینسی تمہارے نام سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی خواب یا احساس میں اشارہ آنا۔ 10 منٹ۔ کبھی کبھی جب دعا قبول ہونے لگتی ہے تو رب تمہیں خواب یا احساس کے ذریعے اشارہ دیتا ہے۔ تم کسی رات ایک روشن چہرہ دیکھتے ہو، یہ دل میں اچانک وہ شخص آتا ہے جس کے لیے تم دعا کر رہے ہوتے ہو۔ یہ محض خیال نہیں، یہ روحانی سگنل ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ نیند میں دماغ وہی تصویریں دکھاتا ہے جو دل میں گہری چھاپ چھوڑ چکی ہوں، مگر روحانیت کہتی ہے کہ جب خواب میں سکون اور امید کا احساس ہو تو یہ اللہ کا پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جب تم دعا کرتے ہو تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، کچھ روشنی تمہاری طرف آتی ہے اور کچھ تمہاری روح کی طرف جاتی ہے۔ تو اگر تمہیں خواب میں کوئی سکون محسوس ہو، یہ کسی اشارے میں دل کہے کہ قبولیت قریب ہے، تو اسے معمولی مت سمجھو۔ یہ اللہ کا نرم لمس ہے جو تمہیں بتا رہا ہے میں تمہیں بھولا نہیں، میں تمہاری دعا پوری کرنے والا ہوں۔ کبھی کبھی دل خود کہہ دیتا ہے مجھے لگتا ہے اب کچھ اچھا ہونے والا ہے، اور وہ احساس سچا ہوتا ہے۔ یہ قبولیت کی خوشبو ہوتی ہے جو تمہارے دل تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ دوسری کائناتی نشانی ڈیوائن سنکرونیسٹی یعنی اتفاقات جو حقیقت سے جڑے ہوں۔ جب محبت میں دعا قبولیت کے قریب آتی ہے تو تمہاری زندگی میں عجیب قسم کے اتفاقات ہونے لگتے ہیں۔ تمہارا اس شخص سے بار بار سامنا ہونے لگتا ہے، اس کا نام یا نشانی تمہیں مختلف جگہوں پر نظر آنے لگتی ہے، یا تمہیں وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو تمہیں اس کی یاد دلاتی ہیں، مگر پرسکون انداز میں۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتے، یہ کائناتی تکرار ہوتی ہے۔ یہ وہ اشارے ہیں جو رب تمہیں بار بار دکھاتا ہے کہ میں تمہاری دعا پر کام کر رہا ہوں، بس صبر کرو۔ یہ سنکرونیسٹیز دراصل روح کی زبان ہوتی ہیں جو لفظوں سے نہیں علامتوں سے بات کرتی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے اور ہم نشانیاں دکھاتے ہیں زمین و آسمان میں یہاں تک کہ وہ جان لیں کہ یہ حق ہے۔ سورہ فصلت 53۔ یعنی جب تمہاری دعا سچ ہوتی ہے تو پوری کائنات تمہیں اس کے حق ہونے کی نشانیاں دکھانے لگتی ہے۔ تیسری نشانی زندگی میں غیر متوقع سکون یا رخ کی تبدیلی۔ دعا جب قبول ہونے لگتی ہے تو دنیا نہیں تم بدلنے لگتے ہو۔ وہ رشتے جو تمہیں دکھ دیتے تھے اب تمہیں اندر سے ہلکا کرنے لگتے ہیں۔ وہ یادیں جو تمہیں رلاتی تھیں اب تمہیں کسی گہری سمجھ میں بدلنے لگتی ہیں۔ یہ تمہارے اندر کا سفر ہے جو رب خود چلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تمہاری زندگی کا راستہ اچانک بدلنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ نئے آ جاتے ہیں، کچھ موقع بند ہو جاتے ہیں،
और कुछ नए दरवाजे खुल जाते हैं। ये सब निशानी है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआ के करीब ले जा रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कभी कभी जो चीज तुमसे छिन जाए वो दरअसल तुम्हारे लिए रहमत बन जाती है। और वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जब दुआ कबूल होने लगती है तो हालात बदलने लगते हैं और इंसान समझता है कि सब खत्म हो गया, हालांकि वही आगाज होता है। याद रखो, जब तुम्हारी जिंदगी में पुरअमन खामोशी आने लगे, जब तुम्हारे दिल में शुक्र बढ़ने लगे और तुम्हें किसी भी नतीजे का खौफ न रहे, तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ अब असर दिखाने वाली है। तीसरी कायनाती निशानी, वक्त का नरम पड़ जाना, द शिफ्ट ऑफ डिवाइन टाइमिंग। जब दुआ कबूल होने लगती है तो वक्त बदलने लगता है, मगर खामोशी से। तुम्हारे अंदर की बेचैनी कम हो जाती है, चीजें अपनी जगह पर आने लगती हैं और तुम्हारा दिल किसी नई तरतीब को महसूस करता है। ये वो लम्हा है जब डिवाइन टाइमिंग शुरू होती है, यानी वो वक्त जिसमें कायनात, हालात और लोग सब तुम्हारे नसीब के हिसाब से तरतीब पाने लगते हैं। तुम्हारे दिन नरम होने लगते हैं, रातों की उदासी कम होने लगती है और तुम्हारा दिल कहने लगता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। ये एहसास अल्लाह की तरफ से होता है। ये निशानी है कि अब तुम्हारी दुआ गैब के दर्जे से निकलकर अमल के दर्जे में दाखिल हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम इन 3 निशानियों में से किसी एक को भी महसूस करते हो तो समझ लो कि रब तुम्हें भूल नहीं गया। वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी दुआओं को सुन रहा है और सबसे बढ़कर तुम्हें तुम्हारे नसीब की तरफ खुद ले जा रहा है। मायूस मत होना, परेशान मत होना। मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम इन 3 निशानियों में से किसी एक को भी महसूस करते हो तो समझ लो कि रब तुम्हें भूल नहीं गया। वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी दुआओं को सुन रहा है और सबसे बढ़कर तुम्हें तुम्हारे नसीब की तरफ खुद ले जा रहा है। मायूस मत होना, परेशान मत होना। अल्लाह हर दुआ को सुनता है, हर आंसू को नोट करता है और हर खामोश फरियाद को अपने वक्त पर कबूल करता है। तो आज दिल से कहो, या अल्लाह, मैं तेरी ताखीर पर भी राजी हूँ, क्योंकि तेरा हर फैसला मेरे हक में है। और आखिर में मेरी तुम सब के लिए ये दुआ है, अल्लाह आपके दिल के दर्द को राहत में बदल दे, आपकी दुआओं को कबूलियत की रोशनी अता करे और आपको वो मोहब्बत दे जिसके लिए आप रातों को जागते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।